একচুয়ালি 24 ঘন্টা খোলা থাকাটো ডাঙৰ কথা নহয়। What is the security for those who are opening for 24 hours? जिस दुकान में अकेला कोई ऑनर है वो 24 आवर्स कैसे ड्यूटी देगा। But it does not apply to each and every shop. কিছুমান ক্ষেত্ৰত বস্তুটো ভালো হৈছে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়াও হৈছে। Right now, I'm in Guwahati's Fancy Bazaar area, which is one of the largest markets. Recently, Assam government has decided that all shops and business establishments will allowed to remain open 24/7. But what does this mean for business owners, workers and customers? Let's find out. See, decision is very good, but it does not apply to each and every shops. Because see, after a certain period of time, customers won't be there. Say at 11 o'clock or 12 o'clock. And apart from that, what is the security for those who are opening for 24 hours? Because the entire market won't be open. So few shops who will continue, they will be opening it. So, to man security to ki thai wo ki na, that we don't know. So we have to see what government provides security and all. Otherwise, the decision is good. नहीं, ऐसा है, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे सोचा होगा, बट हमको अब ये देखना है कि हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं उनके कंफर्ट भी देखना है। तो दोनों चीज़ों को मिलाते हुए हम क्या कर सकते हैं, आपस में विचार करेंगे हम सब मिलके। तो हमारा एसोसिएशन है उनके साथ भी बात करेंगे, करके जैसा सबके सहमति होगा वैसे काम करेंगे हम लोग। कुछ दुकानों के लिए हो सकता है ये फ़ायदेमंद स्कीम हो सकती है गवर्नमेंट की, सबके लिए नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। जिस दुकान में अकेला कोई ऑनर है वो 24 आवर्स कैसे ड्यूटी देगा। मेरे हिसाब से ठीक है, ये उन सब जगह के लिए जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है उनके लिए बेस्ट स्कीम है। কিছুমান ক্ষেত্ৰত বস্তুটো ভালো হৈছে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়াও হৈছে। আপোনাৰ ধৰক এতিয়া ডাঙৰ চিটি হিচাপে ৰাতি বহুত মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহি কিনে নিদি বস্তু কিছুমান নাপায়। এতিয়া 24/7 খোলা থাকিলে এইটো পাব, তেওঁলোকে সুবিধা হ'ব। কিন্তু কিছুমান বস্তু বেয়া এইকাৰণে কৈছোঁ, এতিয়া ৱাইন শ্বপৰ কথাও শুনিলোঁ যে ৰাতি 2টালৈকে খোলা থ'ব। আজিকালি য়ং ল'ৰাবিলাক বেছিকৈ ৰাতিয়ে ঘূৰা ফুৰা কৰে, গতিকে সেইটো বস্তুটো ঠিক নহ'ব। কাৰণ গাড়ী চাড়ী লৈ কিনে ওলাব, ৰাতি ধৰক ৱাইন শ্বপ খোলা থাকিব, তাতে মদ খাব, মদ খাই কিনে আকৌ গাড়ী চলাব, এক্সিডেণ্ট হ'ব। এইটো বস্তুটোৰ কাৰণে ঠিক নহয় এইটো। গতিকে সেইটো বস্তুটো যেনেকৈ আগত আছিলে সেনেকৈ দিব লাগে, সেইটোত মই ভাবোঁ সেইটোৱে ভাল হ'ব। আৰু থাকিল আপোনাৰ 24/7 যিখিনি দিছে সব ক্ষেত্ৰত ঠিক নহয়। এতিয়া কাপোৰ দোকান চোকানতো তেনেকৈ কাষ্টমাৰ নহ'ব আৰু মানুহ টোপনিও মাৰিব লাগিব। ধৰক এতিয়া কিছুমান গ্ৰচাৰী আইটেম হৈ গ'ল বা আপোনাৰ নিডি বস্তু কিছুমান হৈ গ'ল, তেনেকুৱা আইটেম দোকানবিলাক খোলা থাকিলে ভালে হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। একচুয়ালি 24 ঘন্টা খোলা থাকাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান বেপাৰৰ যিটো কণ্ডিশ্যন হৈছে এইটোতো আমাৰ 10 ঘণ্টাৰ কাৰণে বহুত জটিল হৈ গৈছে। বেপাৰ বিজনেছ বেয়া, বেপাৰ বাণিজ্য বেয়া চলি আছে, প্লাছ মানুহৰ হাতত পইচাই নাই। গতিকে আমি যদি 24 ঘণ্টা খোলা দিলে আমাৰ ইনকামতকৈ খৰচাটো বেছি হ'ব। গতিকে আমি এইটোতে আমাৰ মতে 24 ঘণ্টা নোখোলাই বেটাৰ। See, we welcome this decision of CM sir, but as of now we have not received any directive or guidelines from the GMC department. So we are awaiting that, because we need to understand what exactly we need to do first. And of course there are many security issues also relating to operating a store throughout the night. There will be manpower issues, whether female employees will be able to work during that hours, because the commute will also be an issue during that time. So we are awaiting for the guidelines from the government. Let's see. Long run, see, after a certain time, naturally all wants to take rest, and at 2 o'clock you won't be coming to the market to buy anything. So people will be working in different shifts. You can work up to 12 o'clock also, it's fine. But after say 1 o'clock, 2 o'clock, I don't feel customers will be coming. That's absolutely my opinion. Early in the morning at 3 o'clock or 4 o'clock, I don't feel customers will be coming. ये स्कीम सबके लिए लागू नहीं हो सकती। हाँ, जो इंटरेस्टेड है वो अगर करता है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी अगर कोई मेरे को बोले कि आपको करना है तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरी लाइन में वैसा स्कीम नहीं है कि रात को 2 बजे कोई कस्टमर इलेक्ट्रिक आइटम खोजते हुए आएगा। तो जो एसेंशियल आइटम है उनके लिए बेस्ट स्कीम है, भाई ठीक है, चाहे वो मेडिसिन शॉप हो, ग्रोसरी शॉप हो, कोई फूड्स आइटम रिलेटेड से जो भी शॉप है, या जो होटल रेस्टोरेंट है,
बार्स वगैरह के लिए है, उन सब के लिए बेनिफिट का आइटम है। अपनी लाइन में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब उसमें ऐसा है कि देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो वर्क फोर्स बढ़ाना भी इतना आसान नहीं है। हर तरफ से इकोनॉमी को भी हमको देखना है, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर ये लिया है तो कुछ अच्छा सोच के लिया होगा। उसके लिए एक बार हम सब मिलेंगे एक बार, क्योंकि रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही आया है ये, इसका भी विचार करना पड़ेगा एक बार। প্ৰফিটেবল কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাঢ়িব, কিন্তু ধৰক এনেকুৱা ৰেডিমেড আইটেম হৈ গ'ল বা কাপোৰ কানি আইটেম হৈ গ'ল, এইবিলাকততো মানে মই নাভাবোঁ যে তেনেকুৱা কিবা বাঢ়িব। কাৰণ ৰাতি মানুহ শ্বপিং মানে কাপোৰ চাপোৰ কিনিবতো নাহে, কিন্তু ধৰক কিছুমান মানুহ মানে দিনত অফিচত যায় বা নিজৰ কামত যায়, আৰু আপোনাৰ সেইটো সময়ত মানে ধৰক চাউল দালি কিনাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয়। এতিয়া ধৰক ছুটি কৰি কিনে আহিল, ৰাতি ভাত পানী খাই কিনে অলপমান ফুৰিব ওলাই গ'ল, তেতিয়া মানে ধৰক তেওঁলোকে সেইবিলাক বস্তু শ্বপিং চাউল দালি কৰিলে বা কিবা কৰিলে সেইবিলাক বস্তুটো প্ৰফিটেবল হ'ব, মই ভাবোঁ তেনেকুৱা। এমপ্লয়মেণ্ট আমাৰ বেছি ৰাখিব লাগিব, কাৰণ এটা এমপ্লয়মেণ্ট আমাৰ 8 ঘণ্টাৰ ওপৰত ডিউটি কৰিব নোৱাৰিব। বুজিলে, আমি সিহঁতৰ শিফটিং কৰাৰ লগে লগে এতিয়া যদি মোৰ দোকানত আছে 2জন এমপ্লয়ী, তেতিয়া মোৰ 6জন ৰাখিব লাগিব। গতিকে মোৰ খৰচা বাঢ়িব, খৰচা বঢ়াৰ লগে লগে মোৰতো ইনকামটোতো নহ'ব। বৰঞ্চ মই এতিয়া যদি 2টা দালি ভাতে খাই আছোঁ, তেতিয়া মই নিমখ ভাতো খাব নোৱাৰিম। That is again very subjective, So some business concern might take it very positively. There are again operating cost involved. So the benefits, whether it will benefit or not, that is again subjective. Yes. এনেইতো কোৱা আছে 2টা বজালৈকে খোলা আছে, 2টা বজাত খোলা আছে, দিলেতো ভালেই। ৰাইজৰ মানুহে যদি খোলে দোকানটো, আমিও খুলিব পাৰিম। আৰু ৰাইজৰ মানুহে যদি নোখোলে, এতিয়া আমি খুলিব নোৱাৰিম। 2টা বজাত বিচাৰিছোঁ, এই ৰাইজৰ চেল হ'ব। যদি ৰাইজৰ মানুহ যদি খোলে, আমি খুলিম। No, I support them, but it should be up to 12 o'clock, that's fine. नहीं, ऐसा है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, बट अगर इसमें कुछ मैंने इसमें देखिए क्या होता है, जो हमारे कर्मी वृंद हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनका सुविधा असुविधा हमको पहले देखना है। वो अगर हमारे साथ मिल के चलेंगे तो हम जरूर करेंगे उसको। অলদো মানে মই যিখিনি কৈছোঁ, মানে নিডি বস্তু যিখিনি আছে সেইখিনিৰ কাৰণে ভাল হৈছে। কিন্তু এইটোতো মোৰ মতেতো এইটো ছাকচেছ নহ'ব যেন লাগিছে, কাৰণ ইয়াত মানুহৰ হাতত যদি পইচা নাথাকে, মানুহৰ হাতত যদি আপোনাৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি দোকান পোহাৰবিলাক খুলিওতো লাভ নাই। See, I'm not against the policy, neither I'm for the policy, because again I'm evaluating, the situation. We have to understand, what the needs are exactly, because see, online e-commerce is there. There are also now many giants like Blinkit has come in, who are fulfilling, customer needs within 8 to 10 minutes. So we are evaluating whether we need to, run a store or retail store, because currently operating a store during the business hours has been a constant struggle. So let's evaluate and see. No, I am supporting the policy. Because all office goers say they are free after 6. Naturally, they go home, they get fresh, then they come to the market. After 9, 9:30, 10. Just like in Bangalore and all. अभी तक देखिए फैंसी बाज़ार में दुकानें खुलती है 9 बजे तक। GS रोड में भी हमारा एक शोरूम है, वो वहाँ 9:30 तक खुलता है। जो नेचर वहाँ का ऐसा ही है, वहाँ थोड़ा लेट शॉपिंग होता है। तो अब यहाँ पे भी अगर मान लीजिए लेट शॉपिंग का कल्चर को करना, तो धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा होने से। ডেফিনেটলি যদি ধৰক 24 আৱাৰ্ছ খুলিব লাগে, মানুহটো টোপনি মাৰিব, আমিও টোপনি মাৰিব লাগিব। গতিকে এইটো শ্বিফটিং আৱাৰ্ছ কৰিব লাগিব আমি। যে বৰ্তমান যিটো চলি আছে সেইটোৱে বেটাৰ। পাৰিলে যদি 10টাৰ পৰা যদি ৰাতি বোলে 8টালৈকে দোকান খোলা, তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল আমাৰ। See, of course, security issues will be definitely there, because after 10, commuting becomes a very challenging issue for mostly the female staff. Because private transport, the public transport, I think literally closes down by around 9. So commuting after that will be a big challenge. And of course, again, now rainy days are coming, so waterlogging will happen. So these are challenges we'll definitely face. So we'll have to work around that basically. Yeah.